मुलाजमीन की तनख्वाहों में इंक्रीज़ का मामला है, तो 1 to 16 जो है वो 25% हम बढ़ाने जा रहे हैं। इंशाल्लाह बजट बनाने जा रहे हैं, वो तकरीबन कम बेश 850 अरब रुपए का बजट होगा, जो तरक्याती और गैर तरक्याती होगा। कि आइंदा बजट में प्रोविंस उठाने जा रही है, उनका जिक्र किया। और फेडरल गवर्नमेंट के हम मशकूर हैं कि उन्होंने भी हमारी कुछ बातें सुनी और जो स्कीमात जो हैं इस वक्त जो है वो डिले का शिकार थे, उनके लिए बेहतरीन तौर पर फंडिंग की। तो उन मामलात को मैं दोबारा जो है डिस्कस नहीं करूँगा, सिर्फ एक शुरुआत इस बात से करूँगा, जो एक न्यूज़ चल रही है लैब्स के हवाले से, कल से ज़रा उसकी क्लैरिफिकेशन दे दूँ। जो बजट रखा गया था डेवलपमेंट का 229 बिलियन, उसमें से अभी इस मंथ के एंड तक 129 इंशाल्लाह बिलियन खर्च हो जाएंगे। लेकिन जो 100 बिलियन के हवाले से बात हो रही थी कि वो लैप्स हो गए हैं, वो ज़रा क्लियर कर दूं कि जो 55 बिलियन हमें मिलने थे सूबे को, वो PPL के गैस लीज एक्सटेंशन बोनस है उस मद में। और उसके अलावा जो लास्ट ईयर हमने PSDP बनाई थी, वो ऑलरेडी जो था वो 49 बिलियन के डेफिसिट पर था। तो ऑलरेडी वो 104 मिलियन का जो है डिफरेंस था, जो हमें मिले ही नहीं। तो ये डेफिसिट वाला वर्ड जो है इसकी वजाहत मैं करना चाहूँगा, ये लैप्स वाली के लैप्स नहीं हुए हैं। इसके अलावा जो इस दफ़ा हम बजट बनाने जा रहे हैं, वो तकरीबन कम बेश 850 अरब रुपए का बजट होगा, जो तरक्याती और गैर तरक्याती होगा। उस बजट में कोशिश की जाएगी कि एक पीपल्स फ्रेंडली बजट हो और ऐसा बजट हो जिसके समरात मुकम्मल आवाम तक, लोगों तक पहुंच सकें। उस बजट के जो कुछ निकात है मेरे दोस्त मेरे भाई ने डिस्कस की है, उनको मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूँगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों के सामने खिदमत पेश करूँगा, जिसमें मुलाजमीन की तनख्वाहों में इंक्रीज़ का मामला है। तो 1 to 16 जो है वो 25% हम बढ़ाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और 20% जो इंक्रीज़ होगा 17 ग्रेड से अबव के लिए होगा। इसके अलावा जो 15% है वो पेंशनर्स की जो पेंशन है उसमें इंक्रीज़ होगा। कुछ चीज़ें हैं जो प्रोविंशियल रिसीप्ट के हवाले से हैं, जो सूबाई महसूलात जिनको कहते हैं, वो तकरीबन 111 अरब से इस दफ़ा बढ़ के 121 अरब हो जाएंगी, जो 8% का ग्रोथ है। उसमें जो प्रोविंशियल टैक्सेस हैं वो 38 अरब से बढ़ के 48 अरब होंगी, जिसमें 18% इन्हांसमेंट है। और जो नॉन टैक्स हैं वो 18 अरब से बढ़ के 18.5 अरब यानी 2% ग्रोथ के साथ होंगे, जिसमें सेस हैं, रॉयल्टीज़ हैं, मिनरल्स हैं, आबियाना है और एक्साइज ड्यूटीज़ वगैरह शामिल हैं। 2023-24 के जो बजट में जो हमें पैसे आने थे रिकोडिक से, वो तकरीबन 2.25 बिलियन जो है बलूचिस्तान को मिले। और पाकिस्तान पेट्रोलियम PPL जो एग्री कर गई है, जो हमें आइंदा साल इंशाल्लाह 24-25 में इंस्टॉलमेंट की शक्ल में मिलेगी, वो तकरीबन 58 अरब रुपए है। इसके अलावा जो नॉन डेवलपमेंट बजट है, जैसे एजुकेशन के हवाले से मेरे भाई ने जिक्र किया, उसकी ज़रा क्लैरिफिकेशन दे दूं कि इस साल इसको 25% रखा गया, प्रीवियस जो ईयर था वो 10% था। और जो हेल्थ सेक्टर का था लास्ट ईयर वो तकरीबन 6% था, इस साल जो है वो 10% है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ एजुकेशन सेक्टर में, सिर्फ इसकी थोड़ी सी क्लैरिटी कर दूं, जो माइनॉरिटीज़ और ट्रांसजेंडर के हवाले से जो बात इन्होंने मिर्ज़ा साहब ने की, वो 1 to क्लास 16 तक उनको दी जाएगी। PhD के लिए अलग से 10 to 20 लोग सालाना जो है सूबे से लिए जाएंगे और बाहर भेजे जाएंगे। हमने जो है इस दफ़ा ये रिकमेंड किया है कि इनका जो ग्रांट है वो 16 बिलियन से बढ़ा के 35 अरब रुपए तक किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा एम्पावर करने के लिए हमारे लोकल सेटअप को कोई 119% की इन्हांसमेंट है, जिससे हम अपने जो हमारा एक बल्दियाती निज़ाम है, जो हमारी जमहूरियत की असल रूह है, ताकि उस ग्रांट और उस पैसों के उस एम्पावरमेंट और स्ट्रेंथनिंग के मद में वो अपने लोगों के लिए ग्रास रूट लेवल पर अपनी खिदमत अंजाम दे सकें। मेरे ख्याल से शायद इससे पहले किसी गवर्नमेंट ने इतना बड़ा ग्रांट लोकल कौंसल को नहीं दिया। तो एक बहुत बड़ा जो है CM साहब की सरबराही में उनकी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इसके अलावा जो इस वक्त आप लोगों को पता है ज़मींदारों का एक इशू चल रहा है सब्सिडी और सोलराइजेशन के हवाले से, तो हमने फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि
وہ اس میں ہمارے ساتھ پارٹنر بنے. ونس فار آل یہ جو سبسڈی کا ایک بہت بڑا مسئلہ صوبے کی طرف جا رہا ہے اس کو ختم کیا جا سکے. تو اس حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے ان پرنسپل یہ ایگری کر لیا کہ 40 ارب روپے جو ہے فیڈرل گورنمنٹ دے گی, اسی مد میں 10 ارب جو ہے پروونشل گورنمنٹ دے گی. اس دفعہ بجٹ میں ہم وہ 10 ارب روپے بھی رکھ رہے ہیں تاکہ ہمارے بلوچستان کے زمینداروں کو جو ہے وہ سولرائزیشن کی طرف لے جا سکیں. جو بجلی کے فلکچویشن ہے یا جو ان کے عرض میں کمی ہے جس کی وجہ سے زمینداروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس وقت بلوچستان کی 52 تقریباً پرسنٹیج, شاید تھوڑا اوپر نیچے میں کر سکوں, تقریباً 52% جو GDP ہے بلوچستان کے لوگوں کی معاش ہے وہ جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے ڈیپینڈنٹ ہے ایگریکلچر کے اوپر. اگر ہمارے پاس بجلی نہیں ہوگا اور الٹرنیٹیو کوئی سورس نہیں ہوگا تو اس سے زمیندار اور یہاں کی GDP, یہاں کے عوام کا معاش بہت بڑا افیکٹ ہوگا اس پر. تو اس وجہ سے ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے, مگر اس کے لیے ایک پراپر پالیسی چاہیے کیونکہ اتنا بڑا ویسٹ کوئٹہ میں جمع ہوتا ہے اس کو دوبارہ نکالنا. تو اس کے لیے انہوں نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ جو بالکل میرے خیال سے ٹینڈر بھی ہو گئی ہے, اس پروسیس میں ہو چکی ہے, تو اس کو بھی یہ انیشیٹو بھی اس دفعہ کے بجٹ میں شامل ہے. جو سب سے ضروری چیز ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کی, حکومت کی, وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اخراجات کو کنٹرول کرے. تو الحمدللہ CM صاحب نے جو کوشش کی ہے, محنت کی ہے, وہ یہ کہ شروعات ہم وزراء سے یہ کی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ نئی گاڑیوں کی پرچیسنگ نہ کریں. ایک دفعہ صوبہ پہلے سے ہی جو مشکلات کا شکار ہے, جہاں بہت ضروری ہو مشینری کی یا گاڑیاں دینے کی تو وہاں پر آپ اس کو معاملے کو کنسیڈر کر سکتے ہیں جس کا بینیفٹ عوام کو پہنچے. باقی جو لگژری ہے اس سے ذرا بچیں تاکہ صوبے کی جو کفایت شعاری ہے وہ بھی لوگوں کو نظر آئے. یہ فنکشنز, یہ پروگرام, ان کو بھی لمیٹڈ کرے تاکہ ان پر بھی اخراجات کم ہو, تاکہ عوامی اور فلاحی کاموں پر ہم اپنے اخراجات کو خرچ کر سکیں. تو انہی الفاظ میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں. کوشش کریں گے انشاءاللہ 22 تاریخ کو ہمارا بجٹ پیش ہو اور پیپل فرینڈلی ہو. جتنی ہماری چادر ہے, جتنا ہمارا چادر ہے اتنی ہم اپنے پیر پھیلائیں, اس سے زیادہ ہم نہ جائیں. کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ اگر ہم بجٹ دے دیں یہاں پہ 1000 ارب کا بھی, لیکن ہماری جو کیپیسٹی ہے, ہماری جو کیپیبلٹی ہے, اگر وہ 100 ارب کی نہ ہو تو 900 ارب روپے ہم ضائع کریں گے, عوام کا وقت بھی ضائع کریں گے. ایک دوسرا ایک اہم انیشیٹو جو CM صاحب نے اٹھایا تھا, یہاں ضروری سمجھوں گا کہ اس کی جو ہے میں وضاحت کروں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ CM صاحب نے PSDP میں اسکیم ڈالنے سے پہلے پراپر فورم پر ان کو اپروو کروایا, کیونکہ جو ہم پر کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کا جو ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی ہے وہ بہت زیادہ سلو ہے وہ پروسیس. اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ بجٹ میں جب ماضی میں اسکیمات رکھی جاتی تھیں پھر اس کے بعد 1-2 مہینے پر تک تو ان پر ٹائم لگتا تھا, ان کو سننے سمجھنے پر, پراپر فورم پر ان کو جو ہے ان کے PC1 بنانے پر, DSCs کرنے پر, PDWP پر پیش کرنے پر, ایک پروسیس لینتھی, پھر اتھورائزیشن, پھر آ کے فائنانس سے ریلیز, پھر اس کے بعد ڈپارٹمنٹ میں جانا, پھر ٹینڈر ہونا. تو ایک بہت بڑا 3-4 مہینے کا وقت ضائع ہوتا تھا.